Salam alaikum, Inch'Allah تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة تاع le tiramisu. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai ramené la recette du tiramisu. هذا التيراميسو وصفة تاع تحلية تنتكل باردة. Le tiramisu est un dessert qui se mange froid. لهاد الوصفة لازم لنا 3 حبات بيض، 100 غرام سكر، قابسة تاع ماسكاربون تاع 250 غرام، un batteur, un récipient وين نخلطو، بودوار والقهوة كحلة تكوني مطيبتها وتكبيها في un récipient باش تبرد. Pour cette recette, nous avons besoin de 3 œufs, 100 g de sucre, une boîte de mascarpone de 250 g, un paquet plutôt de boudoir, un récipient et un batteur. نبدو نحلو البيض 3 حبات بيض نفرقوا بين الأصفر والأبيض. On commence par casser les œufs un à un en séparant les jaunes des blancs. دروك ندو الباتور باش نطلعو الابيض en neige. On va prendre le batteur pour monter les blancs en neige. نطلعو مليح حتى يولي لنا vraiment ferme. Donc on va battre les blancs d'œufs en neige ferme. Après نزيدو هذيك 100 غرام تاع السكر غير بشويه. On rajoute au blanc d'œuf monté en neige les 100 g de sucre. Petit à petit, pas d'un seul coup. حتى نكملو الكمية تاع السكر jusqu'à ce qu'on épuise la quantité de sucre. نزيدو نخلطو مليح باش يقبض روحه. On mélange encore pour que ça tienne bien. كي يتفورم عندنا هذاك le bec d'oiseau نحبسو. Quand le bec d'oiseau s'est formé, ça veut dire que les blancs en neige ferme sont très 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 fermes. من بعد نروحو نخلطو هذاك les jaunes d'œufs صفار البيض نخلطوهم مليح. On va entre-temps battre un petit peu les jaunes d'œufs ونزيدو لهم هذيك القابسة تاع الماسكاربون اللي توزن 250 غرام. Et on rajoute aux jaunes d'œufs une boîte de mascarpone de 250 grammes. نخلطوا هذاك صفار البيض مع الماسكاربون. On mélange les jaunes d'œufs avec le mascarpone. وهكا غادي نحصلوا على زوج تاع لي ميلانج. بياض البيض مع السكر وصفار البيض مع الماسcarpone. Et comme ça nous allons avoir deux mélanges, les blancs d'œufs avec le sucre et les jaunes d'œufs avec le mascarpone. هنا تبغي تزيدي لا فاني ولا انغو اللي يعجبك. انا درت لمسه تاعي خاصه، درت شويه تاع كابوتشينو باش نعطي انغو شباب للخلطه تاعي. Là vous pouvez ajouter de la vanille ou bien ce que vous voulez comme arôme. Moi j'ai préféré ajouter une cuillère à café de cappuccino pour que ça donne un bon goût à ma mousse.
فوالا دروك كي كملنا نجيبو هذاك البيض نخلطوه مع الخلطة الأولى، نخلطوها مع الخلطة الزوجة. Maintenant on va mélanger les blancs d'œufs avec les jaunes d'œufs, enfin les deux mélanges. Blanc d'œuf sucre et jaune d'œuf mascarpone. Petit à petit. نقعدو نزيدو غير بشوية هذاك البلون ونخلطوه، نزيدو شوية ونخلطوه حتى نكملو لا quantité اللي راها عندنا. On rajoute petit à petit les blancs d'œufs et on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange parfait. هذه الطريقة تاع التيراميسو هي طريقة لوريجينال، يعني الكلاسيكية اللي يعتمدوا عليها كاع اللي يحضروا التيراميسو، وكل واحد يبغي يزيد ولا يبدل يدير دي فروي ولا هذيك تبقى طريقتك الخاصة. Cette méthode de tiramisu est la plus classique et chacun peut changer comme il veut, rajouter des fruits et puis voilà. من بعد ندي ان مول، انا ديت ان مول كاري، الا نبغي نحله ولا نبغي نقطعه غير كيما هاك. J'ai pris un moule carré où je vais disposer mes boudoirs imbibés de café. في هذا المول غادي نحط لي بودوار نشمخهم في القهوة ونحطهم نفرشهم في السني تاعي. نشمخ لي بودوار ونحطهم واحد حدا واحد حتى نعمر لو بلاطو. J'imbibe les boudoirs de café refroidi jusqu'à remplissage du moule. من بعد نبدا نفرغ من هذاك الخليط تاعي الكريمي فوق هاد لي بودوار. Ensuite, je vais prendre un peu de crème, on va dire la moitié, pour la mettre dessus, couvrir avec les boudoirs. نسي هكا نحط قطعة منها في كل بلاصة ونحلها بلا spatule. J'essaie de mettre des tas de mélange sur les boudoirs et de l'étaler avec la spatule. نعاود ندي لي بودوار ونشمخهم في القهوة ونستفهم في السني pour la deuxième couche de boudoir. Je reprends encore des boudoirs que je vais imbiber de café et de les mettre sur la crème qui est elle-même sur la première couche de boudoir. Comme ça, j'obtiendrai 2 couches de boudoir. Et ensuite 2 couches de crème. كي كملت وعمرت السني تاعي بلي بودوار la deuxième fois، دروك غادي نكمل هذيك لا كريم فوقهم ونسيي باه نفرشها في كاع السني فوق les boudoirs. Ensuite, je reprends la deuxième moitié de ma crème que je vais étaler sur les boudoirs.
ومن بعد ندي une spatule plate باش نسيي باه lisser la surface يعني نرطبها. Après je prends une spatule plate pour lisser la surface de ma préparation. ها هو راه واجد. ندحوه في فريجيدير على الأقل 4 ساعات ولا 6 ساعات. Voilà, ma préparation est prête. Je vais la mettre au frigo pendant au moins 6 heures. من بعد نجبده من الفريغو وندير فيه نسوبودريه بالكاكاو يعني نرش عليه الكاكاو. Après je le sors du frigo et je le saupoudre de cacao. ها هو راه واجد. دروك نقطع قدامكم ونوريكم كيفاش جا. Voilà, mon tiramisu est prêt. Je vais découper un morceau pour vous montrer le résultat. ها هو التيراميسو يجي شباب بريزونطابل وبنين بزاف. ان شاء الله تجربوه وتردوا لي الخبر في لي كومونتير. Voilà mon tiramisu, il est juste succulent et parfait pour un dessert. J'espère que vous allez essayer la recette et me dire vos avis en commentaire. Au revoir et à une prochaine recette. Salam alaikum ila wasfa ukhra insha Allah. Salam.